Hello guys, good morning, good morning, good morning. Magprito tag manok guys. Ayan guys, oh. Ayan guys, ang pritong manok guys. Ayan guys. Ilunod ang manok guys, oh. Kaldero akong nilutuan guys. Para nilutog-luto guys. Deep fry na siya guys. Luto di kayo tanan guys. Ayan ang pritong manok guys. Halo sa lahat. Ayan guys. Luto na ang pritong manok guys. O ayan. Ready ng kainan. Kain na tayo. Halina kayo dito. Ayan ang fried chicken. Thank you for watching my video. Bye-bye.